بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله اللي غنحاول إن شاء الله باش نقدموا فيه يعني التصحيح ديال السؤال رقم 3 المتعلق بولوج المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن لسنة 2014. إذن السؤال رقم 3 يقول: Déterminer la forme algébrique de nombre complexe z est égal à la racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 moins i fois racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 à la puissance 42. Donc, la question est la forme algébrique. La forme algébrique, on a z هذا نكتبو على شكل ماذا؟ x واحد x plus y. يعني باش تكون عندنا لا بارتي ريال جوست الحقيقي او جوست التخيلي بارتي ايماجينير. فوالا دونك يعني باش نكتبو زد على هذا الشكل هذا كتلاحظوا معايا بان عندكم هنا واحد لا بويسونس يعني اللي هي كبيره 40. دونك الفكره اللي خص تكون عندنا هو اننا نحاولوا نخرجوا واحد المتطابقه عامه هنايا باش نبسطوا هذا العدد هذا. إذن on a z est égal à 2, donc la racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 moins i fois racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 tout à la puissance 42. Donc alors z نكتبو على هذا الشكل هذا. دونك la racine carrée ديال 2 moins racine 3 moins i 2 plus racine 3. Donc tout à la puissance 2 tout à la puissance 21. يعني هاد la puissance هادي 42 نكتبو على هذا الشكل هذا 2 fois 21 puissance d'une puissance. دابا نحاولوا نهتموا فقط بما بداخل هاد المعقوفة. إذا هذه عبارة عن متطابقة هامة. Donc c'est une identité remarquable sous forme a moins b au carré, a carré moins 2ab plus b carré. Donc إلا طبقنا هذيك المتطابقة هامة تولي هذه au carré. كتلاحظوا معايا بأن ملي غنديرو هذا au carré يتحيد هاد لا راسين كاري اللي كاينة على برا تبقى 2 moins racine 3. D'accord. هادشي اللي غيبقى لينا في هذا موان 2 زابي موان 2 هذا موان 2 زي. دونك غتولي عندكم 2 moins racine 3 فوا racine 2 plus racine 3. فوالا. دونك هنايا المسألة اللي خصنا ننتبهو ليها هو ملي غندير بلوس بي او كاري. بلوس بي او كاري مننساوش بأن كاين هنا اي. دونك غتولي دابا بلوس دونك غتولي دابا موان حيت ملي غدير هذا او كاري غتخرج واحد موان لأن اي او كاري تيكال موان زان. دونك غتبقى هنا موان تحيد لا راسين كاري اللي كاينه هنا تبقى هنا موان 2 بلوس راسين دو 3. فوالا هادشي اللي غيبقى. دونك على بويسونس 21. دونك تلاحظوا معايا بأن بعد إزالة الأقواس إذا 2 موان 2. داكوغ تحيد تسامبليفيا نمشي هاد 2 مع هاد مزيان. هنا تلاحظوا معايا بأن عندكم موان راسين دو 3. إلا دخل هاد الموان هادي غتولي موان راسين دو 3. دونك غتكون عندكم موان راسين دو 3 موان راسين دو 3 هي موان 2 راسين دو 3. غنشوفو دابا هاد موان 2 زي هادي غتكون عندنا غنجمعوهم في نفس لا راسين كاري نفس الجذر نفس جذر مربع. دونك 2 بلس راسين 3. هنا غنديرو 2 على بويسونس 21. دونك ça va donner هي موان 2 راسين 3. فوالا. دونك موان 2 زي هادي كتلاحظ بأن هادي إيدونتيتي روماركابل 3 متطابقة عامة 3 a moins b a plus b. دونك هي a carré moins b carré.
il y a 2 au carré, il y a 4, moins la racine de 3 au carré, il y a 3. 4 moins 3, il y a 1. Donc la racine carré de 1, il y a 1. Donc 4 carré moins 2i. Moins 2i, à la puissance 21. Voilà, après, donc غادي نحاولوا باش نكتبوا la forme trigonométrique de la donne nombre, باش نسامبليفيو. Donc, je vais effacer mon tableau. Je vais la réponse d'Yali. Donc, Z est égal à quoi? On factorise ici, on a 2. D'accord? Donc, ou bien, tout simplement, on va directement, c'est bon, mais il y a de la ça va, d'accord? C'est-à-dire la méthode اللي ممكن تفهموها. Donc, غنجي هنايا نكتبوا هذا، نعتبروا مثلا هذا هو A, par exemple, نحطوا النومبر A, نحاول نحسبوا ليه المعيار ديالو باش نكتبوه سو فورم trigonométrique. Donc, la norme ديال moins 2 racine 3 moins 2i est égal à quoi? Est égal à, لاحظوا معايا بأن هذه هي 2 هذا au carré, donc 2 au carré هي 4, fois 3 هي 16. Là, donc 12, plutôt 12 plus 2 au carré. 2 au carré, il y a 4. Donc, il y a 16. 16, il y a 4. La racine carrée de 16, il y a 4. Alors, on va dire qu'on a le nombre là, moins 2 racine 3, moins 2i, est égal à 4, facteur. Donc, moins 2 racine 3 sur 4, moins 2i sur 4. Donc, ça va donner donc 4. Donc, on simplifiera moins racine 3 sur 2, moins 1 demi. D'accord? Donc, donc, moins 2 racine 3, moins 2i est égal à 4. كتلاحظ معايا بأن هذه هي cosinus pi sur 6. Cosinus pi sur 6. Et là, تعطيكم هاد. Donc, il y a moins cosinus pi sur 6 moins i sinus pi sur 6. Donc, il y a 4. Donc, en traduisant les moins, on va le cosinus p plus pi sur 6. On a dit que moins moins, le 4 pi sur 6, pi plus pi sur 6. Plus i sinus pi plus pi sur 6. D'accord? Donc, est égal à 4, facteur cosinus 7 pi sur 6 plus i sin 7 pi sur 6. هذا بالنسبة A. هذا النمبر هذا. دابا غادي نمرو لZ. Donc Z est égal à quoi? Est égal à le nombre à la puissance 21. Donc Z, c'est le tableau. Donc Z, alors Z est égal à quoi? Est égal à donc 4. تلاحظوا بأن هذا Z قلنا بأنه est égal à moins 2 باش نتذكركم moins 2i à la puissance 21. هادشي اللي كان. Donc Z ديالنا donc غندير la forme trigonométrique ديال هذا النومبر هذا la puissance 21. Il y a 4 à la puissance 21 ou cosinus l'argument on doit 21. 7 pi sur 6 fois 21
plus I sinus 7pi sur 6 fois 21. D'accord? Donc, il y a 4 à la puissance 21 facteur. Donc, on a simplifié. Simplifier هذه غتبقى لكم كوسينيس. دونك هنايا 21 بحال ما قلتي 7 في 3 هنا 49 بي سور 2 بلس اي سينوس 49 بي sur 2. D'accord? Voilà, donc là, on a bien simplifié. Donc, ça va donner quoi? Donc, ça va donner simplement, donc il y a 4 à la puissance 21 fois cosinus, c'est-à-dire نكتبوها sous forme, نحاول نقلبوا ليها على الأفصل المنحني الرئيسي ديالها. C'est ce qui vient principal. Donc, il y a 48 P plus P sur 2 plus I sinus 48 P plus P sur 2. Donc, Z égale à 4 à la puissance 21. لاحظ معايا بأن هذه غتولي عندكم كوسينيس. Donc, 48 P هي 24 P plus P sur 2 plus I sinus la même chose هنايا 24 P plus P sur 2. أنا هنا كنحاول باش نديطايي لكم لا ريبونس. داكور؟ يعني كنحاول باش نكتب جميع المراحل باش كلشي باش جميع التلاميذ باش يفهموا. دونك 4 على بويسونس 21. دونك هنا كتاخدو 2 كابي دونك غتبقى عندنا كوسينيس بي سور 2 plus I tout simplement sinus pi sur 2. Donc, cosinus pi sur 2 vaut 0, donc est égal à 0. Donc, à tout cas, donc, hadi égale à 0, ou hadi est égal à 1. Sinus. Donc, je vais comme 4 à la puissance 21. Donc, d'où, donc on a effacé la question de l'île. Voilà, d'où tout simplement Z égale à 4 à la puissance 21. D'accord? 4 à la puissance 21. On a dit 0, on a dit 1. 4 à la puissance 21 fois I. Donc, on a la forme algébrique. C'est ça la forme algébrique du nombre Z.